السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هي لو بيلان دو كلوتور. دونك ديجا شفنا لو بيلان دوفرتور، هي اخر فيديو اللي كنت نزلت في لاشين. دونك شفنا كيفاش كنبريزونطيو لو بيلان دوفرتور في لو ديبي دو ليكزارسيس دو لونتربريز. دونك هذاك بيلان ديال الافتتاح. D'abord, on a le bilan de clôture. Ça reste toujours la même présentation, toujours un actif, un passif. Toujours, il faut respecter la partie double. Le total actif doit être égal au total passif. Donc, la même chose. Sauf que هذا كيكون في la fin de l'exercice والهدف منه هو نعرف راسي واش ربحت ولا خسرت. Normalement, j'ai réalisé pendant toute l'année des opérations. Donc, j'ai acheté, j'ai vendu. Voilà, donc l'entreprise خدامة وفي الآخر العام خصنا تعرف راسها واش ربحت ولا خسرت. Donc, pour calculer la variation de bilan et voir le résultat, كناخذوا le total actif كنقسم منه le total passif. Donc حتى كنوجد le bilan ديالي avec tous les éléments qui doivent y figurer. Après كنحسب le total actif, le total passif وكنعمل الفرق بيناتهم باش نخرج بلو résultat. Donc عندي trois situations, la trois cas de figure ديال هذا le résultat. Ça peut être un résultat donc bénéficiaire. On a qui dit le total actif est supérieur au total passif. Bénéficiaire, ça veut dire que l'entreprise a gagné de l'argent. Donc, c'est une bonne chose. Donc, le résultat doit être enregistré dans le bilan. On fait le côté du passif. Donc, on fait le passif. Précisément, le financement permanent, le capitaux propre. On a un signe plus. Alors, je vais le montant de Z mal le passif. Le total passif est égal au total actif. C'est la partie double. Deuxième cas de figure, il dit le résultat déficitaire, l'entreprise a perdu, donc c'est une perte. On dit le total passif, kbir, et le total actif. Donc le résultat est une perte, on doit l'enregistrer dans le bilan capitaux propres avec un signe moins. باش كتنقص لي من les montants ديال passif ou qui dit le passif est égal à l'actif. Il y a un troisième cas de figure ou un résultat nul. Peut-être que l'entreprise fait une opération ou peut-être le total passif qui est le total actif ou un résultat nul, égal à 0. Donc, on va voir ensemble un exercice. L'entreprise Dina a un exercice comptable qui coïncide avec l'année civile. Ça veut dire que le 1er janvier, le 31/12/N. 2019. Donc sa situation patrimoniale se présente comme suit. Donc on a les éléments, on a les montants dialogue, on a plusieurs éléments, des terrains, construction, installation technique, matériel de bureau, informatique, des stocks de matières premières et de produits finis, des créances clients, la banque, la caisse, emprunt auprès de la banque, dettes fournisseurs et fournisseurs d'immobilisation. Donc il a pris tout le pause, après on passe à la correction. Bien sûr, le travail à faire, c'est d'établir le bilan 31/12/2019. Et il y a une deuxième question, c'est d'après les éléments du bilan, indiquer de quel type d'entreprise s'agit-il. Est-ce que c'est une entreprise commerciale ou industrielle? Et bien sûr, justifier la réponse. On passe à la correction. Donc, أول حاجة كنعملو هي كنقادو البيلان ديالنا لي كولون actif, montant, passif, montant, etc. كنقسمو l'actif لثلاثة: actif immobilisé, actif circulant et trésorerie actif. Donc, l'actif immobilisé, tous les éléments qui figurent, donc ce sont des éléments de la classe 2. Donc on a dit la classe 2 du plan comptable, on a dit la classe 3, on a dit la classe 1, on a dit la classe 4 et on a dit la classe 5. Donc on a dit 3, 2, 3, 5, ou le passif on dit 1 et 4. Donc اي حاجه جبرناها وجبرناها في البلان كونطابل كتبدا بالنيميرو 2 غادي نعملها في لاكتيف ايموبيليزي، حيت كاين بزاف اللي كيتخربقوا دونك ما كيعرفوش فين يكلاسيو هذوك لي زيليمون. وقلنا شرحنا ان لي زيموبيليزاسيون هو تو سكو لونتربريز ا اشتي pour le garder au long terme, donc pour le garder une longue durée. ماشي شي حاجه اللي غادي تشريها وغتعاود فيها البيع. Ce sont pas des marchandises ولكن ce sont des biens que l'entreprise a acheté pour garder longtemps. L'actif circulant, c'est toujours les stocks et les créances, donc ça change, donc alias circulant, et la trésorerie, tout ce qui est argent. Donc là c'est les éléments, on a un total. Donc le total actif, 2,121,690, ou le total ديال passif 897,490. غادي نشرح هنايا، غادي نوقف في واحد الدقيقه على لو فورنيسور ديموبيليزاسيون. شنو الفرق بين فورنيسور ديموبيليزاسيون ان فورنيسور نورمال ولا هو الديت فورنيسور اللي كتكون في لا كلاس 4 44 11؟ شنو الفرق بيناتهم؟ علاش واحد تكلاسا في لا كلاس 1 وواحد تكلاسا في لا كلاس 4؟
fournisseur d'immobilisation هو fournisseur اللي باع لك une immobilisation راه باينه من لو تيتر ديالو fournisseur d'immobilisation وباع لك وما خلصتيش او كونطون ما خلصتيش سور بلاس دونك باع لك اكريدي وغادي تبقى مثلا تخلصو سوا شاك موا ان مونطون ولا كل عام غتعطي ان مونطون دونك اغلبيه ديك لا ديت كتكون فايته العام عليها كتبقى في لي زيليمون دورابل لي زيليمون دورابل هما اللي كيكونوا في الفينانسمون بيرمانون دونك سي ان فورنيسور اللي كيسالني الفلوس ولكن ما غاديش نردهم له هاد العام يعني كنردهم له الرد ديال الفلوس كيكون على اكثر من عام سكيفي كيكون في لا كلاس 1 وكيكون بيان سور شريت عنده اون immobilisation par contre les fournisseurs des fournisseurs اللي كاينه في لا كلاس 4 ce sont des fournisseurs اللي كنشري عندهم لي ماتيير بروميير لي مارشانديز وكنبقى نخلصو مثلا لشهر لشهرين 6 شهور المهم ما كنفوتش معاهم العام و ce sont des fournisseurs اللي قلنا ديال لي مارشانديز ولي ماتيير بروميير اكسيتيرا ماشي ديال لي زيموبيليزاسيون المهم هذه كانت entre parenthèses. Donc on a remarqué que le total actif est largement supérieur au total passif, ce qui est une bonne chose bien sûr, que l'entreprise a dégagé un gain, donc ربحت. غادي نحسبوا لي ريزولطا غادي نعملوا توتال ديال اكتيف مع باسيف غادي يخرجنا 1,224,290. Donc on va l'inscrire résultat مع الفينانسمون بيرمانون وغيرجع عندي ان توتال باسيف كي تيغال او توتال اكتيف هنا البيلون ديالي كيكون صحيح ومقاد وصافي سالينا من لا بروميير كيسيون. Donc pour ce qui est de la deuxième question دونك شنو هي لا ناتور داكتيفيتي باش غادي نعرفوها بلي زيليمون اللي كانوا عندنا في البيلون وهي بالضبط اشاد ماتيير بروميير كتدل على ان سي اون انتربريز اندستريال بويسك شرات مواد خام اللي غادي تخدمها وغادي تبيعها دونك هذا هو لا جوستيفيكاسيون ديال لا ريبونس كو سي اون انتربريز industrielle. Il est une entreprise commerciale كانت غادي تكون عندها تما ستوك دو مارشانديز ماشي دو ماتيير بروميير. فوالا الفيديو كتوصل للنهايه ديالو كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش ضغطوا لايك و سبسكرايب الى عجبكم الكونتوني تبقاو في امان الله.